ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଧନୁ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ ଧନୁ 18 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧନୁ ପୁରୀ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 19 ତାରିଖରେ ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା କରି ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏଥିରେ ସେବାୟତ ମଠାଧୀଶ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ସନାତନ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଧନୁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଭ୍ରମଣ କରି ଥିବାବେଳେ 18 ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଧନୁର ଓଜନ 280 କିଲୋ ଏବଂ ଏହା ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଲୁହା ଏବଂ ଜିଙ୍କରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘର ସଭାପତି ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ, ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ ମହନ୍ତ ନାରାୟଣ ରାମନୁଜ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘ ଏବଂ ମଠାଧୀଶ ସଂଘ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟ जो प्रेस मीट कराई मुख्यतः जो रामलाल को पाखु जो धनु जीव ताहा एठी ओडिशा को बुली 18 तारिख एठी पहुंचब। जेहेतु सनातन जागरण मंच आमको अनुरोध करते जे आपण श्रीमंदिर सेवायत माने एवं मठ महंत माने पुरी जेहेतु एटा गोटे धार्मिक जगह चारिधाम मुख्य धाम से दायित्व नहीं करूँ से आम तार आज प्रेस मीट कलु एवं भक्त को श्रद्धा को समस्त की अनुरोध करुचु जे एठी जो 18 तारिख राति आसी प्रांगण में रे धनु आसी एवं महाप्रभु जगन्नाथ मूर्ति जे कि 500 वर्ष तल मंदिर से गोटे खाली पड़ी अयोध्या से महाप्रभु जगन्नाथ प्रतिष्ठित हे। सर्वप्रथम सनातन जागरण मंच ओडिशा मुख्यतः राउरकेलार अधिवासी एवं ओडिशार समस्त लोक मिसी या निर्माण कर योगदान कर 11 किलो ओजन 280 किलो ओजन हम एवं यहाँ 5 गोटी धातुर निर्माण कर स्वर्ण, रौप्य, ताम्र, लौह एवं जिंक ये भाग 5 गोटी धातुर यह निर्माण कर रामलला दरबार को पठिया जावाई व्यवस्था कराई। स्वागत करने 18 तारिख राति 10टा बेले उत्तर पार्श्व मठरे जो रघुनाथ जी अच्छा जो कोठरी अच्छी से कोठरी आम समस्त पुरीवासी स्वागत करूँ। पुरीरू कैमरामैन दिव्यरंजन बिशोई सुजित महापात्र रिपोर्ट।